हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे ब्लॉग्स को आसली कारण आपण मानक मु सब देखी राजार हलदी मेहंदी आम बरजात्री जीवा आउ बरजात्री पर बहु नुआ बोहूटी जिते घर को आसे घर माहौल गोटे अलग प्रकार हुए बहुत मजा मस्ती भी घरे हुए तो से दिन देखी भिडियो आम लुडु खेलुलु से लुडु रे आम नानी ही जीति कारण भिडियोटी कर सुविधा नाला करनी तो एमती सब मजामस्ती तो चली आज तो मोर देखिए राजार रिसेप्शन हम तो ये घरे आमर बंदाण भी हम भिडियो लगी रुहतु बंदाण टी देखिए आ घरे जहाँ सब माहौल चली आपण मैंने भिडियो मध्यम लगी रही देखिपारे सन्ध्या रिसेप्शन हम सब गेस्ट आसवे आपण मैंने जहाँ भी हम भिडियो मध्यम आपण मानक देखी भिडियो लगी रुहतु चलतु लंगणधर कुरुवन्तु मंगल धेनुर्वस्ता प्रजुकुता वृषगजतुलगा दक्षिणा वर्धवन्ही कौड़ी खेल स्टार्ट होगा तमर फिटाफिटी चली दुजन जाक देखा किए जितब फाइनाली रानी जीतीगला रानी धरी देखा किए जीतुची राजा जीतब ना रानी जीतब राजा फाइनाली हारीगला से उड़े उठी लिपि बंदा 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 राजा ता जेजेमा राजा रानी दुजन जाक आशीर्वाद नौ जेजेमा गोटे 500 टंका धरिकी बोहू को दौरान बोधे रानी को आशीर्वाद फाइनाली रानी भार गाड़ी आसिकी लगिगला अपार्टमेंट रे भार सब आसला बाप घर तो भार आसे रेडी पूरा एकदम रेडी गुडू रेडी हेलुनी गुडू रेडी जीवा चलो 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 सब जीवा रेडी चल चल कर आमे बे रेडी हे गेलुनी राजार रिसेप्शन पाई चलंतु जीवा रिसेप्शन रे आपण माने वीडियो देखिबे चलंतु जीवा राजा और रानी रिसेप्शन गेट पाखे आम पहुँची गलु देखु गेट ये भितर को आम एंट्री करेंगे चलतु जीवा देखा चकराज आसन बा वीडियोटा कर पूरा व्हाइट ब्लैक मैचिंग मैचिंग मैच ट्विंस दुटा को देखले भारी खुशी लगे आ बहुत भल लगे रेडी आम नणंद पुतुरा बहू दुजन को देखिए भारी खुशी लगे ये देखो ये बड़ बहू
आउ जन अच्छा आम सान बोहू आम नणंद नानी तो टिकिया रूबी लिमा मामी नानी ये खोर्धार आसिक पहुँची गले। चलो वीडियो लगी रुहतु देखते कौन सब मजा मस्ती चलती बढ़िया सान जावा सान जा सान जा सब क्रेडिट क्या दिया नाच स्त्री आज के खुशी अच्छ आज बहुत खुशी अच्छी आज महल बहुत जकजमक होची बहुत खुशी अच्छी। अरे मां को आनलोनी बस हमें स्टार्टर खाइबा चलतु देखा कोबी पकोड़ा आ कॉर्न छणा है कॉर्न एपटे नॉनवेज रे देखंतु माछ कटलेट एपटे अंडा मामी नानी खाउछंती। रूबी भी आमर खाई चली देखु टेस्टी भी होती बोली कहूँ तापर आमर गुपचुप खिया चली लिमा आम सोनू रूबी आम झील नानी आ मु भी गोटे दुटा खाई चलची गुपचुप खिया पुदीना पानी एत डेरी कौन कहीं स्टेशन पाख ना सार कड़े गले रुह रुह एत लेट कल पुआ खाऊला देखी झी आसने कि जाओ खाईदब आगे ऊपर को जाओ मामा जाओ ना सार खाଇବା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ହିରୋ ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆଜି ଅବିଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କମିଥାନ୍ତା ଆହୁରି କମିଥାନ୍ତା ରାତି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ କରିବା କାଲିଆ କରିବା ମାଛ କାଲିଆ ସାର୍ ସିଏ ଆଜି ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ତ ରିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗଲା ତାପରେ କାଲି ସୁକାନ୍ତି ବା ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଇଏ କରିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସାର୍ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହବ ସେଇଆ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆର ଏଇ ହିରୋର ରାଜାର ଜେଜେମା ଯିଏ ସେ କାଲି ପୁରା ବାପି କଥା ଭାରି ଖୋଜିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ହେଲେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତା ଖୋଜୁଛି ଆଉ ନାହିଁ ତ ଏଟା ସ୍ନେହ ଗାଙ୍ଗୁଳାଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ କେବେ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବୋଧେ ଆସିବ ଆଉ ମାମି ନାନୀ ଭଲ ହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ମଟନ ଖାଇଯା କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ଦେଖେଇବି ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ହାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହ ମାନସ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି
ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ପୋଛା ପୋଛି ଆଉ ମଟନ ଚର୍ବି ଟିକେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇଲେ? ଭଲ ହେଇଥିଲା? ଭଗବାନ ଡାକିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସେ ଭଲ। ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଦିନ ପୁରା ପାଟରେ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜି 2ଟା ବଜେ ଖାଇକି ଓହୋ, କଥାଟା ଏଠି ତାହେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ କାଲି ମୁଁ ବି ଯାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? କାହିଁକି? ଫାଇନାଲି ରାଜା ବାହାଘର ଫିନିଶ ହେଲା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ହବନି ବୋଧେ? ଜରୁର ହବା, ଦେଖାହବାନି। ମେଘ ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଦେଖାହବା। କ'ଣ ଭୋଜି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ, ମଜା ଚୁଟି ଲମ୍ବେଇଲେ ଆଉ ମଜା। ଦେଖିଲ ଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ତମର ଭିଡ଼ିଓରେ? ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ଖୁସି। ଭାରି ଭଲ ମାଗିବ ବନ୍ଦ କର। ହଁ ଭିଣେଇ ସେ ଭାରି ଭଲ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ଏବେ ଭୋଜି ସରିଲା, ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଆମେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯିଏ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ସୁକାନ୍ତି ବାପା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ। ଚାଲ ଟାଟା ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।